हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे नए वीडियो में फिर से स्वागत है। देखो, आज बहुत ही स्पाइसी पोर्क करी है। देखो कितना सुंदर। और यहाँ पे पोर्क ग्रेवी, लेमन और मस्टर्ड लीव्स, और यहाँ पे समथिंग सैलड्स, तो चिली, बहुत मज़ेदार। लेट्स स्टार्ट। वाओ। हम्म हम्म वाह, बहुत बढ़िया। दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को प्लीज़। वाह, लाजवाब। यहाँ पर है ग्रेवी। हम्म देखो कितना बड़ा। वाओ।
दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, बाय बाय।